अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। क्या सूरत हाल टकराव की तरफ जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों के रवैये हर गुजरते दिन के साथ सख्त से सख्त तरीन होते जा रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि अपने अपने ये नैरेटिव के हॉस्टेज बनते जा रहे हैं। क्या इसमें अभी भी कुछ गुंजाइश है सूरत हाल में? इस पर बात होगी प्रोग्राम के पहले से में। उसके बाद नून लीग के इरादे क्या हैं, ये तो बात समझ में आ गई कि जलसे करेंगे और शायद कुछ स्ट्रीट मूवमेंट भी करें, लेकिन अल्टीमेटली वो लॉजिकल कंक्लूजन है क्या इनकी तमाम मूवमेंट का? प्रोग्राम के अगले से इस पर बात होगी। और क्या कोरोना फिर सर उठा रहा है? दुनिया भर में दूसरी वेव आ चुकी है। पाकिस्तान में अब दोबारा जो ग्राफ है ये अपवर्ड ट्रेंड की तरफ हम देख रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इसको मजीद क्लोजली और मॉनिटर करें और शायद दोबारा कुछ जगह पे स्मार्ट लॉकडाउन मजीद लगाना पड़ेगा? आखिर इस पर बात होगी। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब वक्त निकालने के लिए। सर अभी मैं देख रही थी न्यूज, इसमें जो PMLN है उसमें एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि काबीना में आप सिर्फ नवाज शरीफ के बारे में ही बात करते रहते हैं, आपको लगता है नवाज फोबिया हो गया। तो काबीना के इजलास में ज्यादा टाइम आप लोग नवाज शरीफ को डिस्कस करते रहते हैं सर? मेरे ख्याल में उनको अपना काबीना का वक्त याद आ रहा है। मुझे तो नहीं याद कि इस काबीना की किसी मीटिंग के अंदर नवाज शरीफ डिस्कस हुए हों, सिवाय आखिरी दफ़ा जब वो गए थे और खुसूसी तौर पे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी कन्विक्टेड मुजरिम को बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही थी, उस वक्त डिस्कशन ज़रूर हुई थी। उसके बाद से मुझे नहीं याद कि कभी नवाज शरीफ साहब डिस्कस हुए हों। तो जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है उसके बाद भी काबीना के अंदर डिस्कशन नहीं हुई इसके इशू के ऊपर, या जो बाद में वहां से उन्होंने सियासत शुरू की है फिर कोई गुफ्तगू, कोई बातचीत वगैरह नहीं हुई? नहीं, हमारी जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी आपस के अंदर डिस्कशन होती है, सियासी मामलों के ऊपर गुफ्तगू होती है। और जाहिर है एक 3 दफ़ा पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं वो मुल्क के बाहर बैठ के एक पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इतना बड़ा हमला शुरू कर दें जो बिल्कुल बयानिया उनके बयानिए में, और हिंदुस्तान के जो सबसे ज़्यादा भारत के पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले जो एंकर हैं उनमें कोई फर्क ही ना पता चले, तो बिल्कुल ये बात तो जाहिर है डिस्कस होती है। लेकिन काबीना की मीटिंग के अंदर जो है वो इतनी अहमियत नहीं है उनके बयान की कि काबीना की मीटिंग का वक्त ज़ाया किया जा सके उसको। अच्छा, उनको मुल्क वापस लाने के ऊपर जो ऑप्शंस है वो भी काबीना में डिस्कशन नहीं होती? वो मीटिंग्स फिर कहाँ होती हैं? जो बाबर अवान साहब और जो बाकी वुज़रा कहते हैं हम कानूनी तरीके अपनाएंगे, शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वो डिस्कशंस फिर किधर होती हैं? ये देखें, जिसके पास जो भी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के लिहाज से जो मीटिंग्स हैं वो बिल्कुल इस वक्त जो हैं शहजाद अकबर साहब जो हैं उनके पास ये जिम्मेदारी है और शहजाद अकबर साहब जरूर इसके ऊपर मीटिंग्स भी कर रहे होंगे और तमाम जो ऑप्शंस हैं वो उनके बारे में देख भी रहे होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीनियर लीडरशिप साथ बैठ जाती है और उनको बताया जाता है कि ये क्या ऑप्शंस हैं, और जाहिर है बड़ा फैसला करने से पहले सियासी जिसकी मुज़मरात हो तो डिस्कशन भी हो जाएगी। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, काबीना की मीटिंग के अंदर पहले हफ्ते से लेके आखिर हर तक सिर्फ यही होता है। और ये भी मैं कहता चलूं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी काबीना नहीं गुजरी जो हर हफ्ते मिले, हर घंटों मीटिंग चले, बड़ी बड़ी समरीज डिस्कस की जाएं और तमाम अहम फैसले वहां पे किए जाएं। वो काबीना के जो मरकज होता है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम और उनकी बेहतरी होता है। सियासी मामला जो है काबीना में भी। लेकिन जो अभी आपके प्रेसेस हो रहे हैं, कोई मैं 10-12 देखे मैंने गुज़श्ता 3-4 दिन में, उन सब का जो टॉप प्रायोरिटी है, जो टॉपिक इवन फयाजुल हसन चौहान साहब जो पंजाब के मामला देखते हैं वो भी गुफ्तगू नवाज शरीफ के ऊपर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि प्रायोरिटी उनकी वापसी या उनकी जात है, बिकॉज हर प्रेसर में नवाज शरीफ का ही जिक्र हम देख रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए हर शख्स की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। इस वक्त उमर अयूब साहब जो हैं वो बिजली और गैस के मामलात के ऊपर उनकी नज़र है, जो कानूनी नुक्ते हैं उसके ऊपर शहजाद अकबर उसको देख रहे हैं, ब्रिगेडियर एजाज शाह जो हैं वो दाखिला के जो मामलात हैं उनके ऊपर नज़र रखे हुए, और जो सियासी लोग हैं हमारी वो सियासी बात करें। जो सियासी बात होगी तो उसका टिका के जवाब मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आगे से खामोशी हो। ठीक है, चलिए उनका बयानी के जवाब में आप लोगों ने भी डेफिनेटली अपना एक बयानिया जरूर और नैरेटिव जरूर देना है। मुझे याद है आपका इंटरव्यू मेरे ख्याल से अरशद शरीफ साहब के शो में था जिस दिन नवाज शरीफ गए उसके एक आध दिन बाद, जिसमें आपने कहा कि आपको शक है कि इनकी तबीयत जो है जितनी खराब बताई जा रही है उतनी नहीं है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो उसके बाद और इस दौरान तो अब तो बहुत सारे लोगों ने आपके शक में आपकी हाँ में हाँ मिलवाई, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। गवर्नमेंट में आप लोगों ने ना कोई कमेटी बनाई ना कोई तहकीकात की ताकि पता तो करे ना कि किस तरह गए हैं नवाज शरीफ साहब। आप लोगों अगर चकमा दे के या जो कहते हैं बेवकूफ बना के कुछ लोग ये कह रहे हैं आपकी अपनी काबीना में, ये गए कैसे फिर? देखिए वो तो मेरे ख्याल में बहुत वाजे हो गया है और वो वाजे होना शुरू हो गया था उनके जाने के फौरन। उनकी तस्वीरें अगर आप याद हो, अगर वो जिस तरीके से जहाज में बैठे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद नजर आ रहे थे, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे उनको।
اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً جس وقت کورونا آیا تو اس کے بعد تمام توجہ جو ہے وہ مرکوز ہو گئی، سیاسی معاملات پس پش چلے گئے اور کافی کو 6 ماہ تک تو بالکل اس کی طرف دیکھا بھی نہیں گیا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کے بعد حالات بہتر ہوئے، ہم نے فلائٹس کھولی، اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ اگست کے مہینے میں شاید دوبارہ یہ بات چیت شروع ہوئی تھی اور اب اس کے بعد یہ بالکل رائے پائی جاتی ہے پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کے اندر، حکومت کے سینئر لیڈرز میں یہ بالکل رائے پائی جاتی ہے کہ قانون کو نافذ کرنا جو ہے وہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو بھی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ وہ اور ہے کہ ظاہر ہے آپ کو سب کو ساری قوم نے دیکھا ہے کس طریقے سے گئے تھے، کس طریقے سے کورٹ جو ہیں وہ ضمانت مانگ رہے تھے وزیر اعظم سے کہ ان کی صحت کی ضمانت دیں۔ وہ جو ماحول تھا وہ سب کو پتا ہے، لیکن چلیں جو بھی ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب جو بھی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ حکومت کو پوری کرنی چاہیے۔ یہ نواز شریف کے لیے نہیں، ایک قانون کی بالادستی میں یقین رکھتی ہے حکومت۔ عمران خان کا بیانیہ رہا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، تو تب کے سب سے اگر کمزور کے اوپر قانون چلتا ہے تو طاقتور پہ بھی چلنا چاہیے۔ سب طریقہ کار کیا ہے، آپ کیسے واپس لے کر آئیں گے؟ غالباً آپ لوگ لکھ رہے ہیں برٹش گورنمنٹ کو، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہاں سے کوئی جواب آیا ہے؟ اور آپ کی توقع کتنی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو ہی جواب آئے گا؟ قانونی طور پہ ہر لحاظ سے کیا ہے لیوریج آپ کے پاس، حکومت پاکستان کے پاس؟ ماریا، میں اس شعبے کا ماہر نہیں ہوں تو میں کچھ ایسی غلط بات کر دوں گا، وہ شہزاد اکبر صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے۔ ہمیں تو یہ صرف پتا ہے کہ ساری قوم کے سامنے انہوں نے بولا کہ بس پتہ نہیں یہ شام تک زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، بھائی نے ان کی گواہی دی، ہمیں گواہی پہ شک تھا، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک ضمانتی بھاری ذرا رکھتے ہیں کیونکہ پیسے سے بہت پیار ہے خاندان کو، تو ہم نے کہا تھا کہ ایک 7 ارب روپے کے بانڈ کی بات کی تھی، وہ بھی کورٹ نے نہیں مانا، وہ جانے دیا۔ وہ جو ملک کی لیڈرشپ کے خواہش رکھتے ہیں، جو لندن میں بیٹھ کے انقلاب لانا چاہتے ہیں، میں تو ویسے کہوں گا میاں صاحب چھوڑو اس کو، لعنت بھیجو قانون کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا۔ آپ کو اتنا بڑا خواب ہے، ایک انقلابی لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بیٹھ کے تو انقلاب آنے نہیں والی۔ آپ پاکستان کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ جاؤ اور مشکلات جھیلو، تو آئیں نظر سڑکوں پہ پاکستان کی، آپ خود آ کے یہ لیڈ کریں اس انقلاب کو، تو پہلے تو آپ کی ہم لیڈرشپ دیکھیں۔ اچھا، آپ بھی آپ کی گورنمنٹ میرا مراد ہے، اس میں خان صاحب بھی ہیں، آپ کے تمام منسٹرز انکلوڈنگ یور سیلف، آپ لوگ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو مخاطب۔ اچھا، وہ اپنی تقریروں میں آپ کو مخاطب نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو چیلنجر سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ ان سے بات کر رہے ہیں جو آپ کو لے کے آئے ہیں، ہی سیڈ دس ان اسپیچز، تو وہ تو آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ کو پولیٹیکل اینٹی یا چیلنجر سمجھتے ہی نہیں ہے نا کہ وہ آپ کی بات پہ جواب دیں یا آپ کی مطالبے پہ آ جائے واپس۔ دیکھیں، وہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو اعلان جنگ ہے وہ تو اعلان جنگ انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف کر دیا ہے۔ وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ان کی پرانی روایت رہی ہے، ان کی سیاست کا حصہ رہی ہے۔ انہی اداروں پہ سے وہ فائدہ لے کے انہوں نے وہ حاصل کیا زندگی میں سیاسی مقاصد جو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کی ضیاء الحق جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ لمبے عرصے ڈکٹیٹر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ان کا رشتہ تھا۔ ان کے مرنے کے بعد نواز شریف جو ہیں انہوں نے وعدہ کیا میں ان کا مشن پورا کروں گا، اب وہ بات کرتے ہیں جمہوریت کی۔ لیکن جب بھی کوئی ادارہ، چاہے وہ سپریم کورٹ ان کے خلاف اگر فیصلہ دینے لگتا ہے تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی اور سیاسی لیڈر، کسی اور سیاستدان نے یہ نہیں کرایا، یہ میاں صاحب کا ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ لڑائی کرنے میں دیر نہیں کرتے، انہوں نے متعدد آرمی چیز کے ساتھ لڑائی کی ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے پاکستان کے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان فوج جو ہے ہر انتخاب میں انٹرفیئر کرتی ہے، تو کیا وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ 3 دفعہ ان کو ریگنگ کر کے بنایا گیا؟ ان کے اس اوسان پر ان سے فوج اترتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ فوج کی پیداوار ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کے والد جو ہے نا وہ آپ سے ہمیشہ بڑے رہتے ہیں اور آپ ہمیشہ والد کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، تو سیاسی ولدیت ان کی فوجیوں کے بوٹ چاٹ کے ہوئی ہے، اس لیے ان کے ذہن سے وہ اترتا نہیں۔ اور اس وقت وہ کس فوج پر حملہ کر رہے ہیں؟ وہ اس فوج پر حملہ کر رہے ہیں جس نے دہشت گردی خلاف وہ جنگ جیتی ہے جس سے دنیا حیران رہ گیا ہے، پاکستان کے اندر امن لے کر آئی ہے۔ اپنی تقریر کی میں چونکہ I have to put this across، انہوں نے کہا کہ ہماری شخصیات سے ہمیں پرابلم ہے، ادارے سے پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، یہ تقریر کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ شروع کی تقاریر دکھائی آپ نے، کہا کہ جانے دیں جو بھی وہ بولیں گے، اچھی بات ہے، آپ لوگوں کا ڈائریکٹو یہ کہ وہ ایکسپوز کریں گے۔ اب جو بین لگا ہے، جو تقریر نہیں دکھائیں گے، تو اس سے آپ کا کیا خیال ہے، فائدہ ہوگا انہیں یا آپ لوگ اب میں اور پہلے میں فرق کیا ہے؟
دیکھیں حکومت نے کوئی سیاسی فیصلہ تو کیا نہیں ہے، پیمرا نے وہی قانون نافذ کیا اور ان کے اوپر دباؤ تھا، ساری پاکستان پوچھ رہا تھا کہ کس قانون کے تحت یہ اجازت دی جا رہی، ہم نے کوئی سیاسی فیصلہ تو کیا نہیں ہے۔ اور جہاں تک وہ شخصیات کی بات کر رہے ہیں تو مرزا اسلم بے کی شخصیت ہو تو اس پہ بھی ان کو اعتراض، ان کا آصف نواز جنجوعہ کی شخصیت پہ بھی اعتراض، ان کا کاکڑ صاحب کی شخصیت پہ بھی اعتراض، ان کا جہانگیر کرامت کی شخصیت پہ بھی اعتراض، ان کا پرویز مشرف کی شخصیت پہ بھی اعتراض، اور ان کا قمر باجوہ کی شخصیت پہ بھی اعتراض۔ تو یہ شخصیت عجیب شخصیت ہے کہ جو فوج کا چیف بنے اور جو ان کی مدد نہ کرنے کو، ان کو واحد آرمی چیف کون پسند آتا ہے؟ ان کو ضیاء الحق پسند آتے ہیں جو فوجی ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے قوم کے سامنے کھڑے ہوں، لاہور ایئرپورٹ پہ ساتھ کھڑا کریں میاں نواز شریف کو اور بولیں میاں نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے۔ یہ تو سیاست میں مداخلت نہیں ہے، یہ تو عین جو ہے وہ فوج اپنا آئینی کردار ادا کر رہی ہے۔ لیکن جہاں پر وہ میاں نواز شریف کی مدد نہ کریں، قانون کو پیچھے رکھ کر میاں صاحب کے حق کے اندر فیصلے کروانے کو تیار نہ ہو تو ان کی شخصیت سے ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب چھڑ دیو، اونٹ جھاڑ دیو، 30 سال سیاست کر دی ہے، سارے پاکستان میں آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں، سارے پاکستان نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ کا یہ چورن اب بکنا نہیں ہے۔ سر یہ جو ملاقاتیں وغیرہ کی باتیں ہیں یہ آپ لوگوں کو بھی ٹی وی سے ہی پتہ چلتی ہیں یا آپ کے علم میں ہوتی ہیں؟ ابھی جو ریسنٹلی کچھ ملاقاتیں ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ہوئی، پھر وہ پی ایم ایل این سے زبیر عمر صاحب کی بھی ہوئی، تو یہ آپ کو ٹی وی پہ بریکنگ نیوز سے پتہ چلتا ہے یا یہ علم میں ہوتا ہے گورنمنٹ کے؟ اچھا ماریا، پہلی بات تو میں یہ کر دوں کہ ہم تو حکومت میں ہیں نا اس وقت، تو ہمیں تو کوئی چھپ کے کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرمی چیف آتے ہیں، سارے ملک کے سامنے تصویر بھی چھپتی ہے، ویڈیو بھی جاتا ہے کہ جی آرمی چیف بیٹھے ہوئے، ڈی جی آئی جو ہیں وہ تو خیر رپورٹ ہی کرتے ہیں وزیر اعظم کو، تو ہمیں تو کچھ چھپ کے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اتنے بڑے بڑے جمہوریت کے علم بردار، اتنی بلند و بانگ دعوے کرنے والے، انقلاب لانے والے، باقیوں کو مجھے پتہ نہیں، ہم چند لوگ جو ہیں حکومت کے وہ تو ان کے ساتھ میٹنگ سے بیٹھتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے یہ کس کس جگہ پر جا کے ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، کیا کیا ان کے سامنے مطالبے رکھتے ہیں۔ نہ شرم ہے ان میں، نہ حیا ہے ان میں۔ یہ ایک طرف جو ہے بند کمرے کے اندر ان کا بیانیہ یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہمیں، اور اس وقت غصہ کس بات کا ہے؟ اس وقت اداروں سے غصہ کس بات کا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں این آر او دلا دو، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اس سے کیا کام؟ یہ حکومت کے فیصلے یا عدالت کے فیصلے، اگر قانون کے اندر تبدیلی کرنی ہے، اگر آپ کو نیب کا قانون بدلنا ہے پارلیمان کے اندر چلے جائیں، اگر کوئی غلط قانونی طور پر کام نہیں ہو رہا آپ کورٹ چلے جائیں، فوج کا کیا کام اس سے؟ ان کو اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے، ان کو اعتراض اس بات پر ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کیوں نہیں کر رہی۔ ایک اور بات ہے، کیونکہ ابھی یہ نئی بحث میں دیکھ رہی ہوں، کچھ آپ لوگوں کے پارٹی کی طرف سے ایسی ٹویٹس بھی آ رہی ہیں، پھر یہ بات کہنا جیسے ہم نے ہسٹری میں دیکھا کہ نواز شریف صاحب بے نظیر کو سیکیورٹی رسک کہتے تھے، اور اس طرح جو منتخب وزراء اعظم ہے سابق کے پارٹی لیڈران ہیں، یہ نیریٹو بلڈ کرنا کہ شاید ان کی حب الوطنی کے اوپر کوئی خدشہ ہے، کوئی شک ہے، یا کسی سرٹیفکیٹ کی بات ہوتی ہے کہ بھئی دیکھ لیں ان کے انٹرسٹ کدھر ہیں، کہیں دشمن ملک کے ساتھ تو نہیں ہے۔ سر یہ بڑی ڈینجرس بحث نہیں ہے؟ یہ تو پھر کل کو کوئی بھی اگر دوسری طرف ہوگا لائن کے پھر تو اس کو بھی سیکیورٹی رسک کہہ سکتے ہیں، یہ بند نہیں ہونا چاہیے سلسلہ؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب کی محب وطن ہے یا نہیں ہے، میں تو ان کے دل کے اندر نہیں، ان کے دماغ کے اندر گھس سکتا۔ مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میاں صاحب جو بیانیہ بیچ رہے ہیں وہ بیانیہ بھارت کے بیانیے سے بالکل مشترک ہے، اور بھارت میں اس بیانیے کے اوپر شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ یہ میرا اوپینین نہیں ہے، یہ ویریفائیبل فیکٹ ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جس کو آپ بھارت کے ٹی وی پروگرام دیکھ لیں، بھارت کے اخبار دیکھ لیں، اور اس کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ آج بھارت کے اندر، بھارت کے بیانیے کے اندر میاں نواز شریف جو بات کہہ رہے ہیں کیا وہ پسند کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی۔ ایک وہ بھارت کے اینکر ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں ان کا پتا، جو سب سے زیادہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ایک بڑی زبردست ویڈیو ایک بنی ہے، تقریباً حرف بہ حرف جو میاں صاحب الفاظ استعمال کرتے ہیں وہی وہ شخص پاکستان کے خلاف کرتا ہے۔ تو یہ تو مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے میاں صاحب مجھ سے زیادہ محب وطن ہو، لیکن میاں صاحب بات وہ کر رہے ہیں جو بھارت پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے، اور بھارت اس بات پر نہ صرف خوش ہے، وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ پاکستان کا ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔
मतलब ये दिस गोज बोथ वेज, बिकॉज जब भारत में भी कोई गुफ्तगू ऐसी करे जो वहां की हुकूमत को या वहां की मोदी सरकार को पसंद ना आए, वो कहते हैं ये पाकिस्तान का बयानिया बेच रहे हैं या आप पाकिस्तान चले जाएं। और ये बात आप भी जानते हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसको सूट करेगी वो उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल खान साहब की कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर लोग अभी भी एतराज करते हैं, जिसमें उन्होंने एजेंसीज के किरदार के बारे में बात की, फिर उन्होंने ओबीएल को शहीद कह दिया कि बाहर के मीडिया ने उसको उछाला, हर किसी ने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लॉइट किया। तो ये तो आप जानते हैं ना किस तरह से उठाए भी जाते हैं अपने उसके मुताबिक नैरेटिव्स। ये बिल्कुल, जो मैं बात अगर कोई करता हूं, जाहिर है कोई बहुत बड़ा लीडर, कोई वजीर आजम मुल्क का हो, बड़ा लीडर हो, इमरान खान है, नवाज शरीफ हैं, वो जो बात करेंगे उस बात करने का कोई इम्प्लीकेशन होती है, उसका एक रिएक्शन भी आता है। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उठाया जाएगा और उठाया जाता है। और इस वक्त नवाज शरीफ जो बात कर रहे हैं उसको बयान किया जा रहा है। और मैं फिर वही आपसे पूछूंगा, मैं तो ओपिनियन दे नहीं रहा, मैं तो ये बोल ही नहीं रहा कि वो हासिल क्या करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या अरविंद गोस्वामी जो बात कर रहे हैं और जो नवाज शरीफ बात कर रहे हैं वो एक है या नहीं है? क्या अजीत डोवाल जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जो मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं, वो एक है या नहीं है? क्या जिस दिन नवाज शरीफ ने ये तकरीर की, अगले दिन भारत के तमाम अखबारों में जली सुर्खी के साथ, हेडलाइन के साथ ये खबर लगी थी कि नहीं लगी थी कि नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ने पाकिस्तान की फौज पर हमला कर दिया? ये हकीकत है या नहीं? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं। ठीक है, फैक्चुअली आप करेक्ट बात कर रहे हैं, लेकिन चल इसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हम बात कर सकते हैं। अच्छा, ये खान साहब ने जो बात की कि ऑपोजिशन इस्तीफे दे, हम मिड टर्म इलेक्शन करा लेंगे, ये इन्होंने इसलिए कि बिकॉज ही डजंट टेक देम सीरियसली, उनका ख्याल है इस्तीफे देंगे ही नहीं, इसलिए उन्होंने ये बात कही है, सरकास्टिकली की, या जिसे कहते हैं सिनिसिज्म के साथ की। देखें, ये भी जाहिर है, ये ऑपोजिशन का एक आईनी हक है, अगर वो इस्तीफे देना चाहते हैं तो वो जरूर इस्तीफे दें। लेकिन वो तो जो नवाज शरीफ साहब जो, सॉरी नवाज शरीफ नहीं, इमरान खान साहब वजीर आजम साहब जो उसका जवाब दे रहे हैं, वो तो जवाब बिल्कुल आईनी जवाब है। जिस तरीके से उन्होंने अपना एक आईनी हक का इस्तेमाल करने का इंदिया दिया है कि हम ये भी कर सकते हैं, इसी तरीके से आइन ये मुतालबा करता है कि अगर कोई एक एमएनए या 10 एमएनए, 50 एमएनए जो हैं वो रिजाइन कर देते हैं, तो आइन के अंदर तरीकेकार वाज़ेह है। और वो तरीकेकार ये है कि एक नया इलेक्शन कराया जाता है, वो इलेक्शन करा दीजिएंगे। जाहिर है हम आइन से तो नहीं मुनरिफ हो सकते। तो आपको खदशा है, आपका क्या गेस है कि ये इस्तीफे देंगे नहीं देंगे? व्हाट इज योर इंटेलिजेंट पॉलिटिकल गेस राइट नाउ? देखिए, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के और जो इंटरेस्ट हैं उसमें और जो मियां नवाज शरीफ के इंटरेस्ट हैं उसके अंदर एक फर्क नजर आ रहा है। मियां साहब जो हैं वो खुद, उनकी बेटी जो है इस वक्त सिस्टम से बाहर हैं, इसलिए जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं नथिंग टू लूज। सो उनका तो ये इंटरेस्ट हो सकता है कि इस्तीफे दिए जाएं। जाहिर है जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, बड़ी तादाद के अंदर जो मेंबरान हैं, उनके ये इंटरेस्ट के अंदर नहीं है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर हो जाएं। पाकिस्तान की तारीख भी ये बताती है, 1985 के अंदर बॉयकॉट किया पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का, और वो पाकिस्तान की सियासत में अब सबके दिमाग में बैठ गई है कि बहुत बड़ी गलती थी। मियां नवाज शरीफ मर्जी इसलिए की है कि वो वैक्यूम छोड़ा गया था। सो सियासी तौर पर मेरे ख्याल में एक सियासी कारकुन होते हुए मेरे ख्याल में वो इतना गलत कदम नहीं उठाएंगे। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं, सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, वो अपनी हुकूमत क्यों छोड़ेंगे? अच्छा, अभी जो जलसे हैं ये इसमें ये आप लोग होने देंगे, फैसिलिटेट करेंगे? क्योंकि आज मैं देख रही थी शायद कैप्टन सफ्तर पे पर्चा कर दिया है बगावत का, तो वो समझ रहे हैं आप रोकेंगे तो नहीं इन लोगों के जलसे, या जो तकारीर हैं वो टीवी पे चलेंगी, टेलीकास्ट होंगी? देखिए, जो कानून के अंदर उनको हक है वो मिलना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर कोई चीज जो है वो पाकिस्तान के तमाम दूसरे शहरियों के लिए उसकी इजाजत है तो इनको भी इजाजत होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के दूसरे शहरियों को इजाजत नहीं है कोई काम करने की, वो इनको भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, तफरीक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि कहीं ये ना लगे कि हुकूमत जो है वो इनके लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये पहले हो चुका है। एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जिसमें कानून में गुंजाइश ही कोई नहीं थी, उसको मुल्क से बाहर जाने दिया, कोर्ट के सिस्टम ने भी जाने दिया, हुकूमत ने, हमने भी फैसला कर लिया, और यही जी वो लोग कहेंगे कि बड़ा मियां साहब के साथ जुल्म हो रहा है, तो बाकी वो जो हजारों गुमनाम जो गरीब कैदी पड़े हुए हैं उनका दर्द किसी को क्यों नहीं जागता? क्या अरबपति होना जरूरी है लोगों को हमदर्दी के लिए? सो मेरी तो अपनी जाती राय ये बड़ी सादा सी होगी, जो कानून है उसके मुताबिक अमल करें, जिस बात की उनको इजाजत है, और जाहिर है उनको जुलूस जलसा करने की इजाजत है, जरूर करें। उसके भी कवायद और जवाबित होते हैं। इस्लामाबाद के अंदर हमने लास्ट टाइम करने की कोशिश की थी, हमें कोर्ट ने कहा कि जी उधर जाके बैठे हम परेड ग्राउंड के अंदर।
उसकी भी खिलाफ वर्जी अलाउ की गई। नहीं, जैसे अभी गुजरावाला में होगा, खैर वो जो रैली लेके आनी वो तो इस्लामाबाद में उन्होंने जनवरी में लेके आनी, गुजरावाला में है, कोयटा में है, तकारीर लाइव टेलीकास्ट होंगी तमाम लोगों की, मौलाना साहब की, मरीम नवाज। ये तो आप फैसला करें, ये तो आप फैसला करेंगे, ये तो फैसला करेगा टीवी चैनल फैसला करेगा कि वो दिखाना चाहता है लाइव या नहीं दिखाना चाहता। हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा है, कन्विक्टेड क्रिमिनल है और कानून उसकी इजाजत नहीं देता उसकी लाइव, तो उसकी नहीं दिखा देनी चाहिए। मैं तो जैसे मैंने कहा ना, मैं एक स्पेसिफिक एक्शन नहीं, बहुत सादा सी बात है, जो कानून सारे पाकिस्तानियों के लिए वही इनके लिए भी होना चाहिए, इनके भी वही राइट्स होने चाहिए, इनको भी वही हक होना चाहिए जो पाकिस्तान के बाकी सिटीजन्स को है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी तफसीलत हुई नवाज शरीफ साहब के बयानिए के हवाले से, हुकूमत क्या करने जा रही है और आगे जो जलसे हैं, जो इनकी मूवमेंट है, उसमें कोई रुकावट तो नहीं डालेंगे। प्रोग्राम पे हम एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। प्लान क्या है ऑपोजिशन का, इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद है। पीएमएलएन जो है इस वक्त स्ट्रैटेजी उनकी किस तरफ जा रही है, बिकॉज खास तौर पे जो पीडीएम के बैनर के तले जलसे हो रहे हैं, उस हवाले से हम स्पेशली बात करेंगे कि पीडीएम की सरबराही के ऊपर पीएमएलएन की थोड़ी डिफरेंट अप्रोच थी, ऐसा क्यों था। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। सबसे पहले तो मैं पूछूंगी, एक जलसा मुलतवी हुआ है आज कोयटा वाला जो है, वो बाद में इस महीने के आखिर में हो गया है, उसका 18 नहीं, एक हफ्ता आगे किया है, वजह क्योंकि एक जेयूआई का जलसा भी था 28 को, तो अब हमने फैसला किया कि दोनों को मर्ज कर देंगे, एक ही जलसा होगा। अच्छा, तो पहले अलग-अलग जलसे, मतलब आप लोगों की टाइमलाइंस जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता होंगी? नहीं, वो रखे गए थे, बहुत पहले के रखे गए थे। अच्छा, ये तकरीबन 2 महीने से दोनों की अनाउंसमेंट्स थी। अच्छा, बल्कि ओरिजिनली जो पीके मैप वाला जलसा था ये 7 तारीख को था। अच्छा, फिर 11 को हुआ, दोनों को मर्ज करके इंशाल्लाह एक जलसा होगा। ठीक है, तो उधर मरीम नवाज भी जाएंगी, मौलाना साहब सब तकरीर करेंगे आप सब। अच्छा, ये पीडीएम की सरबराही के ऊपर जरा जस्ट वॉक अस थ्रू दिस, कि ये मौलाना साहब को सौंपने की कोई खास सिंबॉलिक वजह थी या क्या थॉट प्रोसेस था मौलाना साहब को उसका सरबराह बनाने का? नहीं, मौलाना साहब मेरा सबसे तजर्बाकार सियासतदान हैं इस वक्त, स्पेशली जो पॉलिटिकल निज़ाम है इस वक्त। उन्होंने अभी एक सिलसिला एजुकेशन का किया भी था 5-6 महीने पहले, तो हमने यही मुनासिब समझा कि 2 बड़ी पार्टियां ना हों, उनका रोल तो है ही है, मौलाना साहब को ये रोल दिया जाए। इसमें तकरीबन इत्तेफाक था सारी जमातों में। तजर्बे की ज्यादा जरूरत है या उनकी स्ट्रीट पावर की ज्यादा जरूरत है मौलाना साहब? सियासी तजर्बा भी है। मौलाना साहब 77 की एजुटेशन से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उनका जो तजर्बा है, जो वो समझते हैं, वो शायद किसी और जमात के पास नहीं है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि बिल्कुल एक तौजी ये भी है कि शायद आप लोग इतनी ज्यादा स्ट्रीट पावर या इकट्ठी नहीं कर सकते या करना चाहते नहीं, आप रिलाई करें कि मौलाना साहब करें जो भी करें। अगर इस्लामाबाद में भी आना है तो वो अपने बंदे लेके आए, आप लोग ला नहीं सकते, लाना नहीं चाहते, जो भी नहीं, वो आप एक पे रिलाई नहीं कर सकते, तमाम जमातें होगी तो ये काम चलता है। आप ये नहीं कह सकते कि पीएमएलएन का कोई आदमी नहीं आएगा। पीएमएलएन सबसे बड़ी जमात है, उनके लोग सबसे ज्यादा आने चाहिए और आएंगे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में जो जी, जब इस्लामाबाद भी हो, जहां भी हो, पीएमएलएन जैसे हर सूबे में, कोयटा में हमारा इतना बड़ी प्रेजेंस नहीं होगी, लेकिन एक सब्सटैंशियल प्रेजेंस होगी। पेशावर में हमारी अच्छी खासी प्रेजेंस होगी, कराची में भी शायद उतनी बड़ी ना हो लेकिन होगी, लेकिन लाहौर में मुकम्मल तौर पे जो शो है वो पीएमएलएन का होगा। अच्छा, मौलाना साहब का नाम तजवीज़ पीएमएलएन ने किया था, और लेकिन रोटेट क्यों नहीं करना चाहते थे आप? फिर बिलावल साहब की तजवीज़ आई कि इसको रोटेट करना चाहिए, हर जमात से सरबराही से, तो क्यों नहीं आप करना चाहते? आई नहीं, वो रोटेशन भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, हर एक की राय होती है। तो कुछ की राय थी कि रोटेशन ना हो, कुछ की राय थी कि हो। रोटेशन में कंटिन्यूटी होती है, रोटेशन ना हो तो उसके अंदर सबको मौका मिल जाता है। तो अभी रोटेट होगा ये सरबराह या ये नहीं होगा? फाइनल क्या तय हुआ? ये जी, मेरा रोटेट होगा जी, रोटेट होगा। तो अभी मौलाना साहब के पास ही है जी, मौलाना साहब। तो उसके बाद तय हुआ है और कितने अरसे के? उसके बाद तय होगा कि मौलाना साहब के बाद कौन होगा, ये फैसला किया जाएगा। ये टाइमलाइन तय की है कि इतने माह के लिए, इतने अरसे के लिए ये जेयूआई के पास होगी, फिर अगली जमात कौन सी होगी? मैं कल उस मीटिंग पे जल्दी चला गया था, मेरा ख्याल है 3 महीने का फैसला हुआ है, मेरा ख्याल है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। अभी कल हमारी मीटिंग है तो उसमें ये तय होगा शायद। अच्छा, तय होगा। तो बाकी जो ढांचा है इस पीडीएम का, जिसमें जनरल सेक्रेटरी और ये सारे सेक्रेटरी जनरल वगैरह, ये तमाम मुद्दे, ये कब तक तय हो जाएंगे? बिकॉज ये कल मीटिंग हो रही है, जो स्टीयरिंग कमेटी है उसकी, उसमें ये सब बातें तय हो जाएंगी। So, ऐसा लग रहा है पीएमएलएन जो है फिलहाल चाह रही कि लीड कोई और करे, मतलब आप लीड ना करें, बिकॉज एक तो अक्सरियत आपके पास है, ऊपर से स्ट्रीट पावर भी आपके पास होगी पंजाब में डेफिनेटली, लेकिन आप इसकी सरबराही से जो है ना वो लेने से घबरा रहे हैं, ये तासुर आ रहा है।
PDM की सरप्राइज है, लीडर अपोजिशन भी हमारे हैं, सबसे बड़ी जमात भी हम हैं, हर ओहदा हम रख लें तो वो मुनासिब नहीं होता। और मौलाना साहब का एक जो बहुत बड़ा तजर्बा है स्ट्रीट पॉलिटिक्स में, एजुकेशनल पॉलिटिक्स में, वो यकीनन काम आएगा। वो मजहब कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो मजहब कार्ड जब आएंगे ऑब्वियसली वो वैसे फॉलोअर्स होंगे, फिर तकारीर में भी मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके साथ अलाइन करता है आपकी सियासी उसके साथ? नहीं, मौलाना साहब ने कभी मजहब कार्ड नहीं सर इस्लामाबाद में आके इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने वो कुछ डेंजरस तरफ तकरीर लेके जा रहे थे, अकीदों की बात करनी शुरू कर दी, मुश्किल नहीं हो जाएगा ये इस तरह कुछ? तकरीरें मुख्तलिफ होती हैं प्लेटफॉर्म से, लेकिन ये तो एक मकसद के लिए सियासत है, और मकसद बड़ा क्लियर है, और मकसद यही है कि जो मुल्क मुश्किल में है, अवाम तकलीफ में है, उसको दूर किया जाए। लेकिन जब उनके फॉलोअर्स आते हैं या जब वो तकारीर करते हैं तो सर उसमें मजहबी रंग बड़ा गालिब होता है। आई एम नॉट सेइंग कि राइट और रॉन्ग, लेकिन क्या आप लोग उस नैरेटिव के साथ कंफर्टेबल है PMLN खड़े होने के लिए? जैसे पिछली दफा हमने देखा धरने में वो लेके आए थे। वही है इस पॉलिटिक्स का, इस एजुकेशन का नैरेटिव ये है कि मुल्क मुश्किल में है, निज़ाम नाकाम हो गया है, अब इसको बेहतर बनाने की जरूरत है। तो अगर उसके लिए वो मजहबी इस्तारों का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिकॉज ये सीरियस डिबेट थी उस वक्त सर, ये लोगों के अकीदों पे अटैक और ये सब कुछ। हर शख्स जो बात करता है, हर लोग बात सुनना चाहते हैं, बात हर एक को करने का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक कल मैं तकारीर सुन रही थी इधर पंजाब में हो रही है, साद रफीक साहब ने कोई नया पंजाब कार्ड आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करा दिया कि पंजाब की इज्जत के ऊपर हाथ डाल दिया शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके, मतलब ये सिंध कार्ड था, मजहब कार्ड था, यानी अब पंजाब कार्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है PMLN की तरफ। नहीं, वो एक कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है कि आज कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही और शहबाज साहब को गिरफ्तार किया, लीडर अपोजिशन है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने काम किया है, आज भी सारा पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है कि जो शहबाज साहब ने काम किया है कोई सूबा नहीं कर सका, तो उनको अरेस्ट करना तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक गम और गुस्से का इजहार था, उन्होंने कर दिया। अच्छा, ये थोड़ा बताइएगा कि ये जो आपकी जमात के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, 3-4 लोग हैं जिन्होंने बड़ा वोकली आकर इस पे बात भी की है, जिसमें अशरफ अंसारी साहब की आज तकरीर सुन रही थी, शरपुई साहब को मेरे ख्याल आपने इनको पार्टी से भी निकाल दिया। ये फैसला करने से पहले, ये तकरीर करने से पहले जमात में सबको जैसे कहते हैं कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, शायद इसकी वजह से लोग समझते हैं कि हमें मालूम नहीं था इतनी सख्त तकरीर होने जा रही है, सियासत हमने यहाँ पे करनी है, वहां से बैठ के तकरीर करना आसान है, तो अब वो रिएक्शन आ रहा है ग्रेजुअली। ऐसा मैंने कोई रिएक्शन नहीं देखा, जो 3-4 लोग नहीं देखा, बल्कि वहाँ तो जितनी एक्सेप्टेबिलिटी मैंने इस बात की देखी है कि जो हम इस एजुकेशन में जा रहे हैं, मैंने कभी सियासत में नहीं देखी कि हर शख्स ने कहा कि हाँ हमारा लोग मुश्किल में है, मुल्क के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, निज़ाम फेल हो गया है, इलेक्शन रिग्ड थे, जो इलेक्शन नतीजे में हुकूमत आई वो नाकाम हो चुकी है, तो हमें अब ना सिर्फ वापस एक अवाम के पास जाना है, हमें अवाम के पास एक बयानिया लेकर जाना है, और बयानिया यही है कि वोट जो इमानत है उसमें खयानत ना की जाए और मुल्क आइन के मुताबिक। सर आपका ख्याल है आप लोगों को ये बयानियां समझा रहे हैं, लोगों के कुछ हलकों में ये ख्याल है कि आप ये चाह रहे हैं कि जी हमें रिलीफ दो, ये बयानिया है आपका, तो वो बयानिया आप कन्वे कर रहे हैं लोगों को लग रहा है कि वो रिलीफ मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं हम अवाम की बात कर रहे हैं। रिलीफ हमने कभी मांगी है? रिलीफ किस बात से, किससे मांगी? अभी उन्होंने परसों का NRO नहीं देंगे हम, बिल्कुल खान साहब ने परसों कहा कि मैं खान साहब को NRO नहीं दूंगा। अच्छा, अब वो ये मैं नहीं दूंगा उनको NRO, ये कोई बात है कहने वाली? मुल्क की मईशत तबाह हो गई, महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हर शख्स परेशान है, NRO होता क्या है ये मुझे खान साहब समझा दें, इनके सारे जो ये हवारी है समझा दें। एक रिलीफ की बात है ना, जिसमें आपको सियासी तौर पे केसेस में नैब में हर तरफ से स्पेस मिले, ये NRO मोटा मोटा कह रहे हैं कि हुकूमत कहती है कि हम नैब को हम कंट्रोल करते हैं, अदालतों को हम कंट्रोल करते हैं, ये बयानी है हुकूमत का। ये कह दें ना कि हम नैब को कंट्रोल करते हैं, हम अदालतों को कंट्रोल करते हैं, ये कह दें, ये तो बड़ी गैर माकूल बातें हैं। हमें कोई रिलीफ किसी से नहीं चाहिए, हमें तवक्को है कि इस निज़ाम में इंसाफ मिलेगा, हालांकि मुझे ज़ाहिर तौर पर कोई तवक्को नहीं है इंसाफ की, लेकिन आदमी तवक्को रखता है कि इंसाफ के निज़ाम से इंसाफ मिलेगा। ऐसी जमात जिसके इतने साल इक़्तिदार में गुजरो, आप एक साबिक वज़ीर आज़म है, आप कह रहे हैं इस मुल्क के निज़ाम से तवक्को ही नहीं इंसाफ की, तो एक आम आदमी को क्या इंस्टीट्यूशन है, क्या सिस्टम है, वो आम आदमी क्यों? आम आदमी ये कह रहा है कि आप अगर इस मुल्क के वज़ीर आज़म को अरशद मलिक को दबाव डालकर ब्लैकमेल करके कन्विक्ट कर सकते हैं, तो मुझे कौन सा इंसाफ मिलेगा? तो इदारे किसने बनाने थे? मैं भी ये कह रहा हूं, बेबस हैं, तो इदारे मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं। हम यही कह रहे हैं ये निज़ाम फेल हो गया, ये जो हाइब्रिड गवर्नमेंट नहीं चलती, ये इंटरफियरेंस इदारों में नहीं चलती,
آج میں دیکھیں یہ میں پھر آپ کہیں گے آپ پرائم منسٹر رہے ہیں, آج حالت یہ ہے کہ بینچ دیکھ کر وکیل کہتا ہے فیصلہ کیا آئے گا, کیس شروع ہونے سے پہلے کہہ دیتا ہے. یہ معمولی بات آپ سمجھتے ہیں اسے؟ میں یہ کسی کے بارے میں نہیں کہتا, لیکن یہ آج ایک حقیقت ہے. میں نے ایک نہیں 10 دفعہ سنا ہے وکلاء بینچ دیکھ کے کہتے ہیں فیصلہ کیا ہوگا. اب مجھے بتائیں یہ آج بڑی سیریس باتیں ہیں, ان کو اتنا لائٹلی مت لیں. جب لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے نظام سے, عدل کے نظام سے, سیاست کے نظام سے, ملک کے اندر جو حکمرانی ہے اس کے نظام سے, حالات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. سر لیکن اس تحریک کو چلانا کیسے؟ سے آج فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس دوران انہوں نے کہا کہ اسے بیٹھ کے تحریکیں نہیں چلتی ہیں. یہ کیا کہا ذرا سنیے. نواز شریف صاحب کا اب نیریٹو یہ ہے, بیانیہ یہ ہے کہ میں, اسحاق ڈار, میرے بچے, ہم تو مے فیئر میں رہیں گے, لیکن مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں, ان کے جو بچے ہیں, ان کا کام ہے کہ وہ پاکستان میں سڑکوں پہ نکلیں. سر ابھی فیکچولی انکریکٹ بات تو نہیں ہے نا, جو لیڈرشپ ہے وہ ملک سے اگر باہر ہو, نواز شریف صاحب خود نہ ہوں, وہاں سے وہ سیاسی طور پہ ایکٹیو ہوں لیکن آئے نہ, اور پھر تحریک لیڈ کیسے ہوگی یہاں پہ؟ آپ لوگ بے شک ہیں لیکن ان کی کیا فزیکل پریزنس ضروری نہیں ہے تحریک کے لیے؟ نواز شریف صاحب کو ہم نے حکومت سے نکالا اور سیاست سے نکال چکے ہیں. سیاست سے نکالا؟ جی, سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے, شاید آپ بھول جاتے ہیں. سر تو بنے بھی وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں نا, وہ تو تقریروں کا حق ہے, آپ نکالے ہیں, ہر شہری کا حق ہے. وہ پاکستان, آپ فنڈامنٹل رائٹ کسی سے نہیں لے سکتے. نواز شریف صاحب, آج لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. میں پچھلے 25 سال سے سن رہا ہوں ہم نے نواز شریف کی سیاست ختم کر دی. سیاستدان کی سیاست ختم ہوتی جب لوگ چھوڑ دیں. آج بھی آپ اس ملک میں الیکشن کرائیں, ووٹ نواز شریف کا ہے. سر تو آ جائیں ملک میں. نواز شریف صاحب بالکل آئیں گے, بیمار ہیں, علاج کرا کے آ جائیں گے. ان کے بھائی یہاں پر موجود تھے, ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. ان کی پارٹی موجود ہے, ان کی پارٹی ایجیٹیشن کو لیڈ کرے گی. یہ فیصلہ ہے, یہ فیصلہ. تو ابھی فی الحال آنے والے 4-5 ماہ میں واپس وہ آتے آپ کو نہیں دکھائی دے رہے ہو ہیں؟ سکتا ہے 1 مہینے میں آ جائیں, علاج کرا کے. ہمارا ان کو بڑا کلیئر ڈائریکشن. کوئی علاج کی ٹائم لائن ہوگی نا, کوئی یہ تو بڑے. آپ اگر وہ رپورٹ پڑھ لیں جو ڈاکٹروں نے لکھی ہے, ساری بات کلیئر ہو جائے گی. اب تو بات تو پڑھتے نہیں ہے نا, نہ عدالت نے دیکھا اس کو, نہ ہم دیکھتے ہیں, لیکن باتیں سارے کرتے ہیں. ریلوے کا وزیر بھی باتیں کرتا ہے, سائنس ٹیکنالوجی کا وزیر بھی باتیں کرتا ہے, 5-6 کرائے کے اسپوکس پرسن رکھے ہوئے ہیں وہ بھی باتیں کرتے ہیں. پڑھا کسی نے کچھ نہیں ہے. یہ پہلی حکومت ہے جو اپوزیشن پہ الزام لگاتی ہے. یہ دنیا میں نظام, یہ طریقہ یہ ہوتا ہے رائج کہ اپوزیشن الزام لگاتی ہے حکومت پہ. یہاں حکومت کوئی اپنے محکمے کی بات نہیں کرتا. آپ ان وزیروں سے پوچھیں, یہ پریس کانفرنس کر کے یہ بتائیں انہوں نے 2 سال میں پاکستان کے عوام کے لیے کیا کیا. گالی دینا بڑا آسان ہے, میں بھی گالی دیتا ہوں, سب کو گالیاں نکالوں گا سارا دن. اچھا چلیں آخری کچھ منٹ رہ گئے. یہ جو ملاقاتوں کے الزامات لگاتے کہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں, کچھ بیرون ملک کی سفارت خانوں میں کے لوگ آ کے ان سے ملاقات کر رہے ہیں, تو اس پہ بھی کوئی جواب, کوئی رسپانس؟ یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, وہ کہتے ہیں جھوٹ میں کیا رسپانس ہو سکتا ہے. تو وہ لندن میں کسی سے کوئی ملاقاتیں نہیں, ان سے آ رہا ہے جا رہا ہے, ان کو کیا ضرورت ہے, وہ یہاں پر حکومت میں ہیں, ان ملاقاتیں کر کے کیا ان کو کیا حاصل ہوگا, دوسروں کو کیا حاصل ہوگا. لابنگ ہوتی ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں, رابطے بحال ہوتے ہیں, اس میں کون سی انیوژل بات ہے؟ ان کا کوئی کام نہیں ہے کسی سفارتکار سے, کوئی ضرورت نہیں ہے سفارتکار سے ملنے کی. ٹھیک ہے. اچھا بس جاتے جاتے یہ بتا دیجیے, پیپلز پارٹی جو ہے آپ سمجھتے ہیں بالکل آخری جو ہے جسے کہتے ہیں فنشنگ لائن تک آپ کے ساتھ بالکل دیکھیں, اعتبار ہے؟ ایک اتحاد ہے ایک مقصد کے لیے, اور وہ مقصد بڑا کلیئر ہے. اصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے, یہ عوام کو ریلیف دینے کی جنگ ہے. جو اس سے باہر نکلے گا عوام اس کو باہر کر دیں. جیسے زردائی صاحب کی ذات پہ آپ کو اعتبار ہے؟ بیکاز میں انٹرویو سن رہی تھی, کچھ انہوں نے کہا کہ ان کو شک ہے. خواجہ آصف صاحب نے بات کہی تھی. آپ لوگ خواجہ آصف صاحب نے اپنے کانٹیکس میں کہا, ان کے پرانے 35 سال کی تعلق ہے, انہوں نے اپنے کانٹیکس میں کہا ہے. 35 سال کے آپ کے تجربے میں آپ کو اعتبار ہے؟ میں پیپلز پارٹی پہ اعتبار کرتا ہوں, ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کی لیڈرشپ پہ بھی اعتبار کرتا ہوں, اس پہ بھی اعتبار کرتا ہوں. اور میں نے پہلے کہا کہ سیاست میں اگر کوئی غلطی کرے گا, آج ایک مقصد کے لیے ایجیٹیشن ہے, پی ڈی ایم ہے, جو باہر نکلے گا عوام اس کو باہر کر دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہد خاقان ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک پہ جب واپس جا کر آئیں گے تو کووڈ کے حوالے سے بات کریں گے, جو دوسری ویو ہے دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. آج پرائم منسٹر نے ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے. بریک کے بعد پھر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہی.
वेलकम बैक। कोविड की जो दूसरी लहर है पूरी दुनिया में दोबारा ये सर उठा रही है। इस हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट भी की है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान पर रब्बे करीम का खास फजल रहा है और हम कोविड-19 के बदतरीन असरात से महफूज रहे हैं। खदशा है कि सरमा में वबा की दूसरी लहर सर उठा सकती है। मेरी इल्तमास है कि वबा में तेज इजाफे से बचाव के लिए अच्छी तरह मुंह ढाम कर निकलें। तमाम दफातर और तालीमी इदारे यकीनी बनाए कि सब लोग मास्क पहनेंगे। तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए है कि अभी कोविड चूंकि गया नहीं है इसलिए इसको बहुत लाइटली मत लिया जाए। खास तौर पे जब बाहर निकले तो मास्क पहनना मत भूलें, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि मास्क पहनने से जो इसके होने का खदशात है वो कम हो जाते हैं। सीरियस नहीं लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने और आज वो कोविड पॉजिटिव है, उनकी एहलिया से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।